Limuta sa nina ay basa magais singot. Kason sa kunibig ihalay para ihalay sa kanila para mauga. A few moments later. Ibe! Ibe! Oh, unsa man? Ikuha sagod ko sa akong t-shirt dito sa layhayan kaw. Tag-ana pod, mamugo na pod. Naa dito sa layhayan ibiha. Ikuha niya ko sa t-shirt na ko. Okay. Tugnaw kayo. Oh, sige kuya. Oh, nagpadulong man si Inday. Asa man ka, Inday? Nangita ko sa t-shirt ni kuya. Oh, t-shirt imong gipangita day, dare t-shirt dayo. What? Mao din ni t-shirt ma? Oh, mao na day, t-shirt na day. Oh, sige ma, ato na ko. Oh, tara kuya. No. Oh, unsam ni mo gidala ibe nga. Patuganan man sa manok. Ang akong giingon mo t-shirt man to nganong ti mani nga sa manok man ni patuganan. Gigadala po kag shirt nga naa naman ko shirt. Ang akong gisugo ni mo t-shirt man nganong ti man imong gidala sa manok oy patuganan man ni. Gadala po kag shirt nga naa ko shirt. Ingon man ka t-shirt. Kung ingon bitaw ko nga t-shirt nga kuha pero ngano imong gidala batuganan man ni sa manok, ti man ni sa manok nya kani gidala po kag shirt nga nana ko short. Oy, ambot ni mo kuya, wala kay klaro. Way klaro bata asugoon daan palagi ko digin mao.